سبق نمبر 7 پڑی زیر کی ادائیگی۔ اس کے متعلق 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، پڑی زیر ٹیڑھی سی لکیر کی شکل میں حرف کے نیچے آتی ہے۔ ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں۔ مثلا بازر بی، تازر تی، سازر سی۔ غلط ادائیگی اس طرح ہوگی: بازر بی، تازر تی، سازر سی، یا بازر بی، تازر تی، سازر سی۔ نمبر 2، زیر والے حرف کی ادائیگی میں منہ کو نیچے کی طرف سے مضبوطی سے کھولا جائے، ورنہ حرف مجہول ادا ہوگا۔ مثلا بازر بی، تازر تی، سازر سی۔ غلط ادائیگی اس طرح ہوگی: بازر بے، تازر تے، سازر سے۔ آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ بازر بی، تازر تی، سازر سی، بی تی سی۔ جیم زر جی، حاضر حی، خاضر خی، جی حی خی۔ دال زر دی، زال زر زی، را زر ری، زا زر زی، دی زی، ری زی۔ سین زر سی، شین زر شی، صاد زر صی، ضاد زر ضی، سی شی صی ضی۔ طا زر طی، ضا زر ضی، عین زر عی، غین زر غی، طی ضی عی غی۔ فا زر فی، قاف زر قی، کاف زر کی، لام زر لی۔ فی قی کی لی۔ میم زر می، نون زر نی، وا زر وی، می نی وی۔ حاضر ہی، حاضر ہی۔ حمزہ زر ای، حمزہ زر ای، یا زر ی، ہی ہی ای ای ی۔ ای بی لی، ای بی لی۔ ما لی کی، مالیکی۔ حا فی ضا، حافظ۔ شا ری با، شاریب۔ حا سی با، حاسیب۔ ع لی م، عالم۔ کھڑی زیر کی ادائیگی۔ اس کے متعلق 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، کھڑی زیر کھڑی لکیر کی شکل میں حرف کے نیچے آتی ہے۔ ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ مثلا
با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تھا کھڑی زیر سی۔ نمبر 2، موٹے پڑے جانے والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹ گول نہ ہوں، کیونکہ زیر کی حالت میں ہونٹوں کے گول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مثلا صاد کھڑی زیر صی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی۔ غلط ادائیگی اس طرح ہوگی: صاد کھڑی زیر صی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی۔ آئیے صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کریں۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، بی تی سی۔ جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، جی حی خی۔ دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، دی زی ری زی۔ سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، سی شی صی ضی۔ طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، طی ضی عی غی۔ فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، فی قی کی لی۔ میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، وا کھڑی زیر وی، می نی وی۔ ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، ہی ہی ای ای ی۔ یوح ی، یحیی، یس تح ی، یستحیی، و لی ولی، ربا نی نا، ربانیین، ای
لا فيهم إيلافهم في هي مهانا فيه مهانا. بڑی زیر اور کھڑی زیر کی اکٹھی مشق. آپ پڑھ چکے ہیں کہ بڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے، جیسے بازر بھی، تازرتی، سازرسی. اور کھڑی زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر سی. آئیے مشق کیجئے. بازر بی، با کھڑی زیر بی، بی بی. تازرتی، تا کھڑی زیر تی، تی تی. سازرسی، سا کھڑی زیر سی، سی سی. بی بی، تی تی، سی سی. جیم زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جی جی. حاضر حی، حا کھڑی زیر حی، حی حی. خوازر خی، خو کھڑی زیر خی، خی خی. جی جی، حی حی، خی خی. دال زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دی دی. دال زیر دی، دال کھڑی زیر دی، دی دی. را زیر ری، را کھڑی زیر ری، ری ری. زا زیر زی، زا کھڑی زیر زی، زی زی. دی دی، دی دی، ری ری، زی زی. سین زیر سی، سین کھڑی زیر سی، سی سی. شین زیر شی، شین کھڑی زیر شی، شی شی. صاد زیر صی، صاد کھڑی زیر صی، صی صی. ضاد زیر ضی، ضاد کھڑی زیر ضی، ضی ضی. سی سی، شی شی، صی صی، ضی ضی. طا زیر طی، طا کھڑی زیر طی، طی طی. ضا زیر ضی، ضا کھڑی زیر ضی، ضی ضی.
عین زیر عی، عین کھڑی زیر عی، عی عی. غین زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غی غی. طی طی، ضی ضی، عی عی، غی غی. فا زیر فی، فا کھڑی زیر فی، فی فی. قاف زیر قی، قاف کھڑی زیر قی، قی قی. کاف زیر کی، کاف کھڑی زیر کی، کی کی. لام زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لی لی. فی فی، قی قی، کی کی، لی لی. میم زیر می، میم کھڑی زیر می، می می. نون زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نی نی. وا زیر وی، وا کھڑی زیر وی، وی وی. می می، نی نی، وی وی. ہا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہی ہی. ہا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہی ہی. حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ای ای. حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ای ای. یا زیر ی، یا کھڑی زیر ی، ی ی. ہی ہی، ہی ہی، ای ای، ای ای، ی ی. بی، یا، دی، ہی، بیدیہ، بی، و، ل، دی، ہی، بولدہ، ث، م، ری، ہی، ثمرہ، ع، م، لی، ہی، عملہ، ہا، ذی، ہی، ہذہ، آ، یا، تی، ہی، آیاتہ.